अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक के महीना में उम्रा अदा करने का बेहतरीन वक्त और बेहतरीन ज़रिया क्या हो सकता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीना में दुनिया भर से मुसलमान जो है वो खाना काबा का रुख करते हैं। ज़्यादातर मुसलमानों की यही कोशिश होती है कि रमज़ानुल मुबारक के महीना में उम्रा जो है वो लाज़मी अदा किया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 90 लाख मुसलमान इस साल जो है वो उम्रा अदा करेंगे और हरम मैनेजमेंट की तमाम तर कोशिशों के बावजूद इतने ज्यादा रश को कंट्रोल करना कदरे नामुमकिन सा लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप सऊदी अरब उम्रा करने आ रहे हैं रमजानुल मुबारक के महीना में तो किन चीज़ों को आपको ख्याल रखना चाहिए है, किस वक्त आपको जो है वो उम्रा करने हरम जाना चाहिए है और मुख्तलिफ इबादत के लिए आपको कौन सा वक्त आपके लिए सूटेबल होगा। और अगर आपके साथ फैमिली मेम्बर्स हैं, बुजुर्ग हैं जो चल कर उम्रा अदा नहीं कर सकते, उनके लिए आपको व्हील चेयर रिक्वायर्ड है तो व्हील चेयर आप कैसे ले सकते हैं और कौन से गेट से और कौन से फ्लोर पे आप जो है वो व्हील चेयर के साथ उम्रा अदा करेंगे और किस औकात में आपको अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ जो बुजुर्ग हैं हरम उम्रा के लिए जाना चाहिए है। साथ ही हम इस बारे में भी बात करेंगे कि उम्रा के दौरान अगर आपकी फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से आप बिछड़ जाते हैं, आप गुम हो जाते हैं तो किस हिकमत अमली का आपको ख्याल रखना चाहिए। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैदी ऑन किंगडम सऊदी अरेबिया। रमजानुल मुबारक के सीजन में रश इतना ज्यादा होता है कि नॉर्मली अगर आपको उम्रा अदा करने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं तो रमजानुल मुबारक के सीजन में 3.5 4 घंटे भी जो है वो आपको उम्रा अदा करने में लग सकते हैं। इसलिए सही वक्त का इंतखाब करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दिन और रात के मुख्तलिफ औकात में रश की शिद्दत जो है वो कदरे कम हो जाती है। उस दौरान आप अपनी इबादत जो है वो पुरसकून अंदाज से जारी रख सकते हैं, लिहाजा बेहतरीन वक्त का इंतखाब जरूरी है। अब बात कर लेते हैं टाइमिंग्स के हवाले से। तो सबसे पहले सुबह 2 बजे से लेकर फजर तक ये वो टाइम है जब ज्यादातर लोग जो है वो शहरी के इंतजामात में और तहज्जुद की इबादत में जो है वो मसरूफ होते हैं। इस वक्त आपको मौसम भी जो है वो बड़ा प्लेजेंट मिल जाता है और ये पुरसकून वक्त होता है उम्रा की इबादत अंजाम देने के लिए। कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो खाना काबा का नजदीक तरीन जो है वो तवाफ करें, तो इस वक्त आपको तवाफ करने वालों में भी रश का हजूम जो है वो कदरे कम मिलता है, जिसकी वजह से आप खाना काबा का नजदीक तरीन तवाफ जो है वो आसानी से हासिल कर पाएंगे। इससे आपका वक्त भी बचता है और एफर्ट भी। उसके बाद है जोहर से असर का वक्त, तकरीबन 1 बजे से लेकर 4 बजे का वक्त। इस वक्त गर्मी की शिद्दत तो तकरीबन थोड़ी सी ज्यादा होती है। वैसे तो आजकल मक्का का मौसम जो है वो उस तरह गर्म नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग इस वक्त आराम करना जो है वो पसंद करते हैं, जिसकी वजह से अगेन खाना काबा के इर्द गिर्द तवाफ करने वालों के रश में जो है वो आपको कदरे कमी नजर आती है। टेम्परेचर तो थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन तवाफ करने के बाद जो ही आप सफा मरवा एंटर हो जाते हैं सो वहां पर आपको जो है वो गर्मी की शिद्दत का अंदाजा बिल्कुल नहीं होता। सो जोहर से असर का भी एक वक्त है, इस वक्त भी जो है वो आप उम्रा अदा कर सकते हैं। उसके बाद रात का वक्त, रात तरावियों के बाद से लेकर 11-12 बजे तक का वक्त, ये वो वक्त होता है जब लोग तरावियां अदा करने के बाद जो है वो आराम करना पसंद फरमाते हैं। ये वक्त भी आपके लिए उम्रा करने के लिए बेहतर है। इस वक्त भी जो है वो आपको रश कम मिलता है और इस वक्त सबसे बेहतर है कि अगर आपके साथ बुजुर्ग फैमिली मेंबर्स हैं जो जिनको आपने व्हील चेयर पर जो है वो उम्रा करवाना है, सो ये उनके लिए सबसे बेहतरीन टाइम है। इस वक्त आप जो है वो उनको व्हील चेयर पर आसानी से उम्रा करवा पाएंगे। व्हील चेयर के हवाले से अगर बात करें तो अगर आप क्लॉक टावर वाले रास्ते से आ रहे हैं तो गेट 74 से आप एंटर होते हैं। उसी गेट पर जो ही आप एंटर होते हैं वहां पर आपको व्हील चेयर्स भी मिल जाती हैं और वहां पर आपको एम्प्लॉयज़ भी मिल जाते हैं, हरम के एम्प्लॉयज़, हरम मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़। वो आपको जो आपकी फैमिली मेंबर को खुद से जो है वो तवाफ भी करवा सकते हैं। सो अगर आप क्लॉक टावर की तरफ से एंटर हो रहे हैं तो गेट 74 है उन लोगों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए जो चल कर उम्र अदा नहीं कर सकते, जिनको व्हील चेयर जो है वो रिक्वायर्ड है। इसके जो है वो चार्जेस होते हैं। अगर आप सिर्फ खाना काबा का तवाफ एम्प्लॉय से आप लेते हैं तो सिर्फ खाना काबा का तवाफ 7 चक्कर जो है वो तकरीबन 100 से 150 सऊदी रियाल में जो कर देते हैं। सफ़ा मरवा का तवाफ अलग है। इसी तरह आप यहाँ से सफ़ा मरवा भी जो है वो एंटर हो सकते हैं। वहाँ पे अगेन आपको अलग व्हील चेयर्स भी मिल जाती हैं, वहाँ पर आपको जो है वो अलग से एम्प्लॉयज़ भी मिल जाते हैं कि सिर्फ अगर आप सफ़ा मरवा का तवाफ उनसे आप करवाना चाहें तो अगेन वहाँ पर भी 100 से 150 रियाल जो है वो सफ़ा मरवा के तवाफ के लिए भी जो है वो लिया जाता है। यानी अगर आप खाना काबा का तवाफ और सफ़ा मरवा दोनों का तवाफ जो है वो आप एम्प्लॉयज़ से करवाना चाहें तो तकरीबन 300 रियाल में वो आपको ये दोनों तवाफ व्हील चेयर पर खुद से कर देते हैं। और अगर आप सिर्फ व्हील चेयर रेंट करते हैं तो तकरीबन 100 रियाल वो आपसे व्हील चेयर का ले लेते हैं। बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा रश के औकात। तो रमजान मुबारक के सीजन में असर के बाद से लेकर तरावियों तक का वक्त, ये वो वक्त होता है जब जब सबसे ज्यादा रश यहाँ पर देखा गया है, क्योंकि असर के बाद से लोग मस्जिद हरम में जमा होना शुरू हो जाते हैं ताकि वो मगरिब की नमाज बाजमात पढ़ें।
افطار کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ تراویحیں پڑھیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سب سے زیادہ رش جو ہے وہ یہاں پر دیکھا جاتا ہے۔ تقریباً 2 لاکھ سے زائد لوگ ہر روز افطار کے دوران جو ہے وہ مسجد حرم میں موجود ہوتے ہیں، جن کو فری افطار جو ہے وہ مسجد کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ افطار کے دوران بھی مسجد حرم میں جو ہے وہ کتنا رش ہوتا ہے۔ تو اس وقت بہتر ہے کہ بزرگ شہری جو آپ کے ساتھ بزرگ فیملی ممبرز آئے ہیں، اور جو انفینٹس ہیں، جو بچے ہیں، ان کو آپ ان اوقات میں خانہ کعبہ لے کر جانے سے پرہیز کریں۔ بچوں کے لیے تو اب خانہ کعبہ قریب ڈے کیئر بھی بنا دیے گئے ہیں کہ اگر آپ ان اوقات میں سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں ثواب کی، تو بچوں کو آپ وہاں ڈے کیئر میں چھوڑ کے بھی جو آ سکتے ہیں، کیونکہ حرم کی مینجمنٹ کے حوالے سے بھی یہی ایڈوائز کیا گیا ہے کہ بچوں کو اور بزرگوں کو اس اوقات میں جو ہے وہ آپ خانہ کعبہ لے کر جانے سے پرہیز کرنا چاہیے ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کے فیملی ممبرز کسی بھی وقت جو ہے وہ آپ سے الگ ہو جاتے ہیں، کہیں گم جاتے ہیں، تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک گیٹ، ایک جگہ تعینات کریں۔ اس گیٹ پر آپ اپنے فیملی ممبرز کو بتائیں کہ اگر ڈیورنگ عبادت، ڈیورنگ صفا مروہ، ڈیورنگ طواف اگر آپ ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ اپنا طواف روک کر پہلے اپنے فیملی ممبرز کو ڈھونڈیں اور دوبارہ طواف جاری کریں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا طواف ختم ہونے کے بعد، عمرہ کمپلیٹ ہونے کے بعد، ایک جگہ آپ جو ہے اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ طے کریں۔ اپنی عبادات ختم ہونے کے بعد اس جگہ پر آپ اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ سے اکٹھا ہوں۔ گم ہونے سے بچنے کے لیے آپ کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ جب آپ عمرہ ویزا پر سعودی عرب آئیں تو آپ سم خریدیں۔ مکہ حرم کے باہر بھی بہت ساری کمپنیز اویلیبل ہیں جو آپ کو وہاں پر سمز جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہیں۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ 1 سے 2 موبائل سمز جو ہے وہ لیں اور 2 گروپس میں جو ہے وہ بٹ جائیں، کہ گم ہونے کی صورت میں آپ ایک دوسرے سے رابطہ کر کے ایک جگہ پر جو ہے وہ اکٹھے ہو پائیں۔ اور اگر آپ سم نہیں لے سکتے تو آپ عمرہ شروع ہونے سے پہلے ہی ایک مقام جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ گم ہونے کے بعد آپ نے اس جگہ پر اکٹھا ہونا ہے۔ اور اگین اس میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ گم ہونے کی صورت میں آپ اپنی عبادات، اپنا عمرہ جو ہے وہ کمپلیٹ کریں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنی بتائی ہوئی جگہ پر جو ہے وہ جائیں۔ بچوں اور بزرگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بچوں بزرگوں کو کچھ ایسا پہنائیں یا ان کی پاکٹ میں یا کچھ بینڈانا ان کے ساتھ جو ہے وہ باندھ دیں جس کے اندر آپ کے ہوٹل کا ایڈریس، آپ کا فون نمبر، آپ کا جو ہے وہ آئی ڈی موجود ہو، کہ گم ہونے کی صورت میں اگر آپ اپنے بزرگوں کو یا بچوں کو نہیں ڈھونڈ پا رہے تو کوئی بھی شہری، یہاں تک کہ جو انتظامیہ ہے وہ بھی جو ہے وہ سب سے پہلے یہی چیک کرتی ہے کہ کیا آپ کے پاس کوئی شناخت ہے، کوئی چیز ہے جس کو فالو کرتے ہوئے ہم آپ کو آپ کے جو ہے وہ فیملی ممبرز تک جو ہے وہ پہنچا دیں۔ اور اگر آپ بچوں کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کے جانا چاہتے ہیں، ان کے پروم پہ اگر آپ ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ عمرے کے دوران آپ ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، تو بھی گیٹ 74 سے جو ہے وہ آپ انٹر ہوں گے۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن، آخری پورا عشرہ اور 27 رمضان کی رات، ان دنوں میں بھی جو ہے وہ رش کی شدت جو ہے وہ قدرے زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر رمضان کے سیزن میں آپ پانچوں وقت میں سے پانچوں نمازیں یا کوئی بھی نماز آپ چاہتے ہیں کہ آپ حرم میں باجماعت ادا کریں، تو خاص طور پر رمضان کے سیزن میں 1 سے 1.5 گھنٹہ پہلے آپ کو چاہیے ہے کہ آپ اپنی منزل پر جو ہے وہ پہنچ جائیں، تاکہ آپ وہاں پر باجماعت نماز پڑھ پائیں۔ 1 سے 1.5 گھنٹہ پہلے آپ کو اپنی منزل پر پہنچنا ہے اگر آپ باجماعت نماز وہاں پر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو پھر بھی جگہ نہ ملے تو آپ حرم کے باہر والے صحن میں یا باہر کسی بھی ہوٹل کے قریب بھی جو ہے وہ جماعت نماز میں جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ جو ہے مسجد کے اندرونی صحن میں جو ہے وہ حصہ لیں، اندرونی صحن میں جو ہے وہ آپ کو جگہ ملے، تاکہ آپ کو وہاں پر رش بھی کم ملے اور پرسکون انداز سے جو ہے وہ آپ اپنے اعتکاف کی تمام تر عبادات جو ہے وہ پرسکون انداز سے کر پائیں۔ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب بے شمار ہے، لیکن ساتھ ہی بھیڑ اور تھکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو تمام اہم پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین وقت کا انتخاب کریں اور اپنے عمرہ کو ایک روحانی اور یادگار سفر بنائیں۔ ایک نئی ویڈیو میں، ٹل دین، اللہ حافظ۔